Cik, Pepen mana? Ada di rumah. Lewat. Pepen. Lurus saja ya. Pepen. Nggak ada. Balik ke sana. Rumahnya samping itu. Samping musola. Musola mana? Musola sini nih. Situ Semi Minggus yang rumah Mami ini. Minggus. Oh, dia di situ. Makasih, Bu. Ya pertama itu gara-gara masalah keluarga gitu. Aku sering berantem sama kakak. Itu yang pertama. Yang kedua juga pergaulan. Pikiran tuh berhenti malah aku nggak malah sengajain pengen gue dia pas tahu hasil positif malah sengaja aku pengen mati sekalian malah pakai itu malah tambah kenceng malah tambah sekalian aja gue mati gitu sempat. Pepen. Assalamualaikum. Pepen. Assalamualaikum. Gak apa-apa? Barusan jalan. Tolong liatin, bisa gak? Anaknya nggak di sini. Coba aja ke sana. Apa kali ada yang lihat? Nama gue Dece, gue tinggal di sini udah lama dari kecil. Yang gue tahu di daerah sini tuh bandarnya banyak, mau buta, mau sabu, mau gelek, mau minuman juga ada, terus dan muda, terus kita juga pengaruh sama temen, boleh coba-coba. Kalau zaman tahun 93 sampai 2000 tuh sekitar 50 orang meninggal. Pepin is 26 years old and has been a drug addict for 10. 4 years ago he tested positive for HIV. He caught it sharing needles. Today he's promised friends that he'll go for a long overdue medical test. But they've heard it all before and reckon he's more likely to spend the day in search of the next fix. Dece, meanwhile, has given up looking for Pepin and has come instead to the weekly staff meeting at the organisation where she works. Charisma runs a needle exchange program in the Indonesian capital Jakarta. And like Dece, Hadi is one of 12 outreach workers whose job it is to distribute clean needles to drug users. Thanks to programs like this, injecting drug users need never share or reuse needles, making them much less likely to contract or spread HIV. Like most of his co-workers at Charisma, Hadi used to be a heroin addict himself. He's also HIV positive. SMP kelas 3 baru kenal putal. Awalnya ngedrek, masih dibakar. Terus sekitar setahun jalan udah nggak nutup, ya terpaksa nyuntik. Nyuntik juga ya masih jarum baru, nggak langsung sharing, nggak lama kemudian sekitar tahun 96 itu udah sharing lah. Cuma ada bersyukurnya juga sih, kalau gua nggak begitu, gua nggak nempuh jalan yang buruk, mungkin gua nggak bisa ada hari ini, nggak bisa ketemu teman-teman yang ada di sini, gua nggak bisa kenal siapa Tuhan gua yang sebenarnya, gua nggak punya rasa terima kasih, mungkin belum kurang sempurna aja sebagai manusia gitu. Karena memang dari semuanya itu walaupun di Nelsam sama Ono kan Hadi's first port of call this morning is a nearby health clinic. Iya. 10. Hah? 10. Kurang. Satu lagi. Masa gua dimasukin film? Udah ya. Jarumnya doang, Jo. Kagak, lu nya nggak ada. Tenang aja. The clinic also operates a methadone service, offering a free daily dose of the heroin substitute that helps wean addicts off the real thing.
Dozens of users gather here every day, but Hadi has a hard time trying to impress on them the importance of knowing their HIV status. Lo udah PCP belum sih? Belum. Lo kenapa tuh nggak mau PCP? Waduh, berat ya buat gue nggak mau ya. Gue nggak mau tahu hasilnya. Beratnya? Ya gue lihat dari pengalaman dari teman-teman ya. Gue punya teman satu ya, itu dia sahabat gue, dia tuh udah ngelakuin tes. Dan dia stres sampai sekarang, men. Dia tambah parah malah. Ya mau berhenti sejak dia itu. Dia kata dia udah kemarin udah berhenti ya, udah sempet berhenti. Terus akhirnya dia masih pengen pakai lagi karena dia udah telanjur gitu. Terus kalau lo sendiri pemahaman lo tentang PCT lo juga udah tahu kan ya? Tahu sih penggunaannya. Iya. Kalau menurut lo lebih banyak buruknya apa baiknya PCT? Sebenarnya sih banyak baiknya ya. Ya karena kita bisa tahu dan kita bisa punya pencegahan dini ya. Istilahnya bisa dapat obatnya sejak dari awal kita minum obat. Cuman ya menurut gue, kalau gue sih pendapat gue ya gue sih biarin aja deh terjadi. Karena itu emang udah kesalahan gue sih. Kesalahan lo gitu. Iya. Cuma kalau lo udah punya istri ya? Udah Punya istri, ya, anak juga udah ya? Satu ya. Tahun umurnya. Setahun. Lo nggak merasa bersalah gitu kalau akhirnya karena lo nggak meriksa terus lo akhirnya nularin ke mereka gitu karena lo tidak mau tes atau lo takut untuk tes? Merasa bersalah sih mungkin ya merasa pasti, tapi ya biarin lah biar gue nggak tahu, jadi gue nggak mikirin nih, itu aja yang penting. Ya, kalau yang paling Hadi is not a trained counsellor, but his own experiences on the street count for a lot with the 150 or so clients that he sees regularly. He understands what they're going through, and they trust him to provide reliable information. For Hadi, the methadone clinic is just the start of a long day. The Charisma meeting now over, Dece is back at home, still waiting for Pepin. Like Hadi, her own history as a drug user means that addicts trust her. That's why she does much of her work from home. Addicts know where she lives and that clean needles are always available here. Dece was an addict herself for 6 years, but kicked heroin in order to nurse her first husband when he fell sick with a drug-related illness. For her, the work is personal. Suami pertama udah meninggal, suami kedua ketangkep, sekarang ada. Ini bapak yang nomor 2, sekarang ada di Cipinang. Pas dia masuk penjara, baru 8 bulan ini dia pernah pakau. Gue selalu ngomong sama dia, ingatan lo tuh di dalam itu bergantian insul tanpa cuci dengan steril. Hati-hati lo kena HIV. There's not much Dece can do for her husband when he's locked up behind prison bars, but she's always on hand to help out her neighbours and friends. Metadon 50 mili metadon. Ini metadon. 50 mili. Liner metadon. Sejak 28 Oktober udah enggak bersih. 28 Oktober udah enggak lagi. It's late in the evening and Hadi is still working. He's trying to make contact with drug users who are also sex workers. Tonight, he's looking for Yolanda. Pertamanya gara-gara cowok aku ya. Ya udah, cowok aku kan tadinya bandar narkoba gitu. Terus ya udah
lepas dari dia, tapi aku udah make kan, lepas dari dia ya otomatis canduan ya aku harus pakai lagi dong. Ya udah, kalau nggak ada dia lagi gimana aku mau cari? Aku dapat harus dari mana? Ya terpaksa harus jual diri kan. Ya. Enggak, kalau berbagi jarum itu tuh jarang ya terjadi ya. Kita kebanyakan tuh beli, kita juga tahu sebenarnya tuh kalau nggak terpaksa banget nggak mungkin. Dan itu juga paling sama teman ya, tapi biar gimana juga sama teman, kita kan nggak tahu kita yang bersih atau orang lain yang kotor, kita yang kotor atau orang lain yang bersih kan kita nggak tahu penularannya seperti apa. A regular supply of clean needles from Hadi, however, will make Yolanda considerably Sekitar 10 safer. itu, kan satu itu 3 kan, ya 30, nanti ntar seminggu lagi gue kasih, seminggu 30 habis emang. Habis. Enggak, kalau satu box yang gede Sutra itu kan ada 12 biji. Cuma 12 biji, berarti gue ngasih lo 30 cukup kan? Hadi has also been trying to persuade Yolanda to go for an HIV test, but so far without Iya, success. sadar belum berani karena kalau aku berani apa? Bisa apa buat aku? Itu aja, bisa apa buat aku? Bikin aku tambah pusing, bikin aku tambah stres mungkin ya kan. Unlike Yolanda, Hadi has been brave enough to be tested, but he's still scared to hope for a normal life. Tergantung keberanian orang, kalau gue sendiri termasuk orang yang nggak terlalu berani. Mungkin banyak gitu, ada beberapa teman-teman cewek, dia bukan seorang HIV positif, dia sayang banget sama gue gitu. Ya cuma teman-teman akrab aja gitu. Akhirnya ngajakin yang lebih pacaran, itu gue langsung parno. Karena di pikiran gue, kenapa gue harus ngerusakin orang lain gitu. Early the next morning, Dece and a colleague have come to visit a friend in hospital. Kabar lo? Baik. Mana? Tangan dingin. Sekali. Nggak boleh pakai baju. Reynold has been admitted to hospital with HIV-related complications. Like many users, he learnt about HIV and how to prevent it too late. Kalau kita ganti-ganti suntikan, kita bakal kena HIV gitu. Tapi karena orang banyak yang nggak peduli juga, akhirnya ya mereka tetap aja ganti-gantian. Gitu, karena mereka ingin cepat, karena lu terasa sakit sekali ya kan. Ya mereka akhirnya ganti-gantian, mereka nggak peduli harus ngambil kemana, harus beli kemana. Mereka nggak peduli, karena mereka udah merasa sakit sekali mungkin. Ya mereka ganti-gantian. Sembuh. Berobat ya kan. Jangan berobatannya kawin kan. Kawin. Back in East Jakarta, Hadi is still on the road making house calls. He's come to visit a family that's been devastated by heroin. Drugs have already claimed the life of their eldest son, and they've also lost a profitable small business trying to meet the medical bills of their surviving son Andri, who's living with HIV. Habis di rumah barang-barang habis gitu ya, semua deh HP juga habis gitu. Yang penting jangan ambil barang di luar, masih punya barang di rumah apa? Yang kitanya nggak ketahui ya, kalau tahu terus sempat saya larang gitu kan. Tapi itu kan itu barang, kalau rangkul kecil. Saya alhamdulillahnya, walaupun saya nggak bekerja ya, istilah ayam kan korek-korek cok ya, ada di pacok kan. Ya alhamdulillah,
ada 50 kita dapat buat belanja, ada semua dapat 100 kita bisa beli obat Andri. Minum sekarang bisa kan? Bisa. Dikit aja setengah kan? Mau disuruh. Hadi has recently persuaded Andri to stop using heroin and to switch to methadone, which he sips throughout the day. Ya dari mulut ke mulut aja, dari teman ke teman, tahu belajar sendiri lah ya kan. Namanya teman kan ngomongin tolong kena gini, tapi ya aja make. Kalau pas taunya bener, pas dia aja masuk nih ke sini gitu, pas ngerti bener-benernya. Si tahu. Cerita dong sama gue dong. Lebaran pas dia sakit. Enggak, dia yang ngasih masuk anak-anak ke metadon yang sejalan. Kalau bapak ketemu dari awal dari di depan, kalau ibu pas si kutu kupret sakit. At long last, Deche has found out where Pepin is and she's heading off to meet him. She wants to check up on a promise he made her a couple of days ago that he would finally go for a CD4 test, a procedure that measures how well the immune system is working. Unless he takes the test, he won't be eligible for life-prolonging medication. And without the medication, he'll die. CD4 lo udah lo cek belum? Belum. Kemarin udah sempet nanya tuh yang bukannya ini yang gratis gitu kan. Gratis ada kok kan waktu iya, itu gue bilang. Kan harus ngurus, ya kan? Ngurus surat apa? SKTM gitu kan. Itu belum gua urus juga, susah sih ngurus itu juga. Dari RT RW-nya susah. Di sini ketemu RW-nya gitu kan. Ntar gua mau ngurus itu. Mau CD port itu kan. Yang gratis-gratis gitu. Alah, bahkan ngomong CD4 gak ada, CD4 gak ada. Suruh ke PEN, kesana PEN, sampai Jessica kesini aja cari-cari nggak ada. Jangki susah-susah nih anak sini nih. Ntar tunggu pada sekarat baru deh, tolong.